बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एडवांस पॉइंट यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के F-17 थंडर ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। अब इस त्यारे के खरीदार रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। इस त्यारे के खरीदारों में आज़रबाईजान भी था। इसके बारे में ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान आज़रबाईजान को ये त्यारे फ्राहम करेगा, लेकिन हालात ने कुछ पलटा खा लिया है। रूस ने पाकिस्तान को आज़रबाईजान को ये त्यारे देने से रोक दिया है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आज़रबाईजान की फिजाइया अगर पाकिस्तान से ये त्यारे खरीदना चाहती है तो रूस इसमें टांग क्यों अड़ा रहा है, इस पर रोशनी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि बड़ी ताकतें इस तरह के हरबे इस्तेमाल क्यों करती हैं। लेकिन इससे पहले हम अपनी बात को आगे लेकर चलें। आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब और बिना देर किए देखते हैं कि रूस इन त्यारों की फरोख्त में रुकावट क्यों बन रहा है। दोस्तों, बात ये है कि आज़रबाईजान की आर्मीनिया से जंग हुई थी, जिसके बारे में हम आपको लम्हा ब लम्हा बताते रहे हैं। इस जंग में रूस ने आर्मीनिया का साथ दिया था और आज़री हुकूमत की मुखालफत की थी। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को बदतरीन शिकस्त देकर अपने सारे इलाके छीन लिए, जिसकी वजह से रूस को तकलीफ हुई थी। आर्मीनिया और रूस एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, इसलिए ये रूस समझता है कि आर्मीनियन हमारे भाई हैं और आज़रबाईजान क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इसलिए रूस ने इसकी मुखालफत की। इसके साथ साथ आर्मीनिया रूस की तारीख भी हम आहंग है। इनकी तारीखी रवायात भी आपस में बहुत मिलती हैं। सबसे अहम बात यह है कि रूस पूरी दुनिया में आर्मीनिया को अपना इत्तेहादी तस्वर करता है। आर्मीनिया को ज्यादातर कंट्रोल भी रूस ही करता है। इसके साथ साथ रूस दिफाई तौर पर भी। इसकी वजह से रूस ये नहीं चाहता था कि आज़रबाईजान इस तरह के त्यारे खरीदे और आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल करे और ये त्यारे रूस के त्यारों को नुकसान पहुंचाएं। रूस की यही कोशिश है कि आर्मीनिया को अपने हथियार दिए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ आज़रबाईजान रूस की मुखालफत की वजह से वो पाकिस्तान से F-17 थंडर त्यारे को खरीदना चाहता है। और सबसे अहम बात ये है कि इन त्यारों में रूसी साख्ता इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। अब होता ये है कि जब कोई त्यारा साज कंपनी किसी मुल्क को अपने त्यारे फरोख्त करती है तो उस मुल्क से उसे लाइसेंस लेना होता है कि हम ये त्यारा फलां मुल्क से ले रहे हैं और इस बात पर उस मुल्क को कोई इतराज नहीं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान रूसी साख्ता इंजन को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान कभी भी रूस की इजाजत के बगैर ये त्यारा आज़रबाईजान को फरोख्त नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन और पाकिस्तान के बनाए हुए मुश्तरका त्यारे को रूस किस तरह फरोख्त करने से रोक सकता है। तो इसका जवाब ये है, इससे पहले तुर्की ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर फरोख्त करने का मुआहदा किया था, जिनमें अमेरिकी साख्ता इंजन लगे हुए थे। उस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं थे, तो अमेरिका ने तुर्की पर यह पाबंदी लगा दी थी कि हमारे इंजनों वाले हेलीकॉप्टर आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते। चनाचा तुर्की को मजबूर कर दिया गया और वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को न दे सका। इसके साथ साथ अमेरिका ने तुर्की को भी इन हेलीकॉप्टरों के इंजन देने से इनकार कर दिया था। इस तरह तुर्की पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर न दे सका। बिल्कुल इसी तरह अब आज़रबाईजान के ताल्लुकात अच्छे नहीं रूस के साथ, और रूस पाकिस्तान को ये कहेगा कि हम इन त्यारों के इंजन आपको नहीं देंगे अगर ये त्यारे आप आज़रबाईजान को देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात याद होगी कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 त्यारे दिए थे तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा था कि आप इन त्यारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की इजाजत को रद्द करते हुए कहा था कि हमने इन त्यारों को सजाकर दुल्हन बनाने के लिए नहीं लिया। हमारा एक दुश्मन भारत है और हम इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर इन त्यारों को खरीदने का हमें क्या फायदा। आपको ये भी बात याद होगी, पाकिस्तान ने अमेरिका से नए त्यारे खरीदने का मुआहदा किया था। उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान से पैसे तो ले लिए थे, लेकिन ये त्यारे नहीं दिए थे। और आज यही बात रूस भी कह रहा है। ये बड़ा हरबा होता है ताकतवर मुल्कों का। वो असला तो फरोख्त करते हैं, लेकिन इनको आगे तरसील करने के लिए पाबंदियां लगा देते हैं। इस तरह रूस ने भी इस बात का इजहार किया है कि अगर पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को ये त्यारे फरोख्त करने हैं तो रूस अपने इंजनों के साथ इन त्यारों को फरोख्त करने की इजाजत नहीं देगा। अब दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान और चीन पर पाबंदी लगाकर इनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। आज रूस आज़रबाईजान को ये त्यारे फरोख्त करने की इजाजत नहीं दे रहा, तो वो कल किसी भी मुल्क को त्यारे फरोख्त करने पर पाबंदी लगा सकता है। इस तरह पाकिस्तान की त्यारे बनाने की सारी कोशिशें रायगां चली जाने का इम्कान है।
اس لیے جب پاکستان ان کو فروخت نہیں کرے گا تو ہماری انڈسٹری کیسے چلے گی؟ پاکستان کی مارکیٹنگ خراب ہو جائے گی، اس لیے پاکستان کو ان کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ جب روس سے یہ انجن خریدے گئے تھے تو ان کی 3 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ یہ انجن امریکی ساختہ انجن کا مقابلہ کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ پاکستان کو ان کو حاصل کرنا آسان تھا کیونکہ پاکستان، روس اور چین ایک دوسرے کے قریب ہیں، تیسرا یہ کہ پاکستان اور چین کو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ روس اس طرح کی پابندی لگا سکتا ہے، کیونکہ روس نے اس وقت پاکستان پر پابندی لگانے کے بارے میں کوئی شرائط نہیں رکھی تھی۔ اب روس نے اپنا پرانا حربہ استعمال کیا ہے اور آرمینیا کی جنگ کا بہانہ بنا کر پابندی لگانے کا سوچ رہا ہے۔ اب پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اگر پاکستان نے آذری فضائیہ کو یہ طیارے فراہم کرنے ہیں تو ان طیاروں کے لیے انجن کو تبدیل کرنا ہوگا، ان کے اندر چین کا انجن نصب کرنا پڑے گا، لیکن اب تک آذربائیجان کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور یہ باتیں صرف خبروں کی حد تک ہیں، اس لیے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا پاکستان آذری حکومت کو کتنے طیارے فراہم کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ چائنی انجن کے ساتھ آذری حکومت ان طیاروں کو خریدے گی یا نہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کیا چائنا کے انجن اس میں نصب ہو سکتے ہیں؟ یہ سب ایسے سوال ہیں جن کا جواب دینا فی الحال ممکن نہیں۔ روس کا اصل مقصد یہی ہے کہ پاکستان آذری حکومت کو یہ طیارے دینے سے انکار کر دے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کے نئے ورژن کے لیے بھی روس سے ہی انجن لینے کا معاہدہ کر چکا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر پاکستان کو روس ان طیاروں کے انجن فراہم نہیں کرے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے روس سے انجن کا معاہدہ کرنے سے پہلے ہی چائنی ساختہ انجن لینے سے انکار کر دیا تھا۔ فیصلہ یہ کیا تھا کہ روسی ساختہ انجن کو لگایا جائے گا۔ چین نے اس بات پر عمیدگی ظاہر کی تھی کیونکہ اس طیارے کو ان دونوں نے مل کر تیار کیا ہے۔ اب پاک فضائیہ بھی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرے گی کہ کس طرح روسی ساختہ انجن کو ہٹا کر چائنی ساختہ انجن لگائے جائیں۔ چین نے پاکستان کو بار بار انجن لگانے کی آفر کی ہے۔ اب چین نے ان انجنوں کو کافی حد تک جدید بھی بنا لیا ہے، ان کی اپ گریڈیشن بھی کر لی ہے، ان کی طاقت بھی روسی انجن سے زیادہ کر لی ہے۔ ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آذربائیجان کو طیارے دینے سے پاکستان کشمکش کا شکار ہے، اور فی الحال یہی بات ہے۔ آگے چل کر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ روس پاکستان کو یہ طیارے فروخت کرنے کی اجازت دے گا یا نہیں۔ اور سب سے بڑا سوال جو میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آذری حکومت چائنی ساختہ انجنوں کے ساتھ ان طیاروں کو خریدے گی یا نہیں، آپ اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔